जगबंधु पार्टी आईपीएफटी रिजनल कमिटी पे कैसा बुझगांनि ভিলেজ নির্বাচন ও নির্বাচন থেকে কাইসা কক্সা ব্লাইমন পান্ডা ও পান্ডানি বিসিংকে তিনি চিনি পার্টি ও খুবই অন্যান্য দল নিজাকারে 7 পরিবারনি সকল ভোটার চিনি পার্টি ইয়াক সংসপাইকা বরণ जों খাবাই খুবাই লামসইনাখা পার্টি আইপিএফটি ডিভিশন কমিটিनि প্রেসিডেন্ট লাকুক চরণ বাসি ত্রিপুরা তাই তো চিনি পার্টি আইপিএফটি সেন্ট্রাল কমিটিनि এজিএস तथा गंदा तिक्षा आदि ब्लक चेयरमैन श्री प्रेम साधन दंग एताई गोबां चिनि दल जरा नेतृत्व तुंगरनो खाबो तो गेलाम सहिनामनि बागै आं कौगनान मुसुगो चिनि पार्टी याकारि थानाय विभिन्न दल याकारि थानाय नङा कायसा चिनि दल फायदि जों मा हागेरा जों तुरुक आसाव चिनि त्रिपुरा लैंड चबनो कायसा कराकै संथानानि बागै जत त्रिपुरा हासे तंनाय एडिसि आमजे तंनाय चिनि आईपीएफटी केसाम नङा कायसा चिनि पार्टी हापाय सामुं कराकै तंनानि बागै आमनो खाबाय खुबाय गावगो हामबाय जतन खुलुमबाय।